Okay, good morning friends and English supervisor. Introducing, my name is Frank Manhutu from the Climate Technology Group. I act as moderator in this presentation. The group member beside me, they are Rosmita, Siti Jayani Ahmad, Irfan Sombalatu, Nevi Oising Paunusa, and Yuyun Abbas. In this presentation, have several sessions. 1 opening session, 2 session delivery of material, and 3 closing session. Sorry to the supervisor, our member group, Irfan Sombalatu, have a problem with the microphone. Before starting the presentation, I am sorry if there are errors in writing or submitting the material and otherwise. For that, I leave it to the first readers to begin the presentation. If the world gets too hot, why not give it some shade? Is the simple idea behind solar geoengineering a radical response to global warming that could rapidly increase temperatures? What is climate technology? Climate technology is defined as technology that explicitly focuses on reducing GHG emissions or addressing the effects of global warming. Jika dunia menjadi terlalu panas, mengapa tidak memberi naungan? Itu adalah ide sederhana di balik geoengineering surya respon radikal terhadap pemanasan global yang dapat dengan cepat meningkatkan suhu. Apa itu teknologi iklim? Teknologi iklim didefinisikan sebagai teknologi yang secara eksplisit berfungsi pada pengurangan emisi GRK atau mengatasi efek pemanasan global. The world now has many tools needed to control climate change. Humanity still needs to find newer and better ones too. The question is what kind of research governments and companies should invest in. In the final season of its latest assessment on climate science, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change Tactics to Mitigate Climate Change. But for the first time in the 3-decade history of the IPCC report, the panel has launched a chapter on technology innovation and development. Large-scale energy technologies such as nuclear power plants, which require billions of dollars upfront and take years to build. In the United States, nuclear is one of the few energy technologies whose costs have increased over time. The success of wind, solar, and batteries is the complete opposite of what I learned in grade school, said Gregory Nemeth, IPCC author and professor of public affairs at the University of Wisconsin-Madison. All conventional wisdom holds that the problems like climate change demand large-scale solutions. What we've learned is that small-scale technologies tend to be more scalable than large-scale technologies, Nemeth said. So for clean energy, it's better to start small and go big than to start big and get bigger. Dunia sekarang memiliki banyak alat yang diperlukan untuk mengendalikan perubahan iklim. Umat manusia masih perlu menemukan yang lebih baru dan lebih baik juga. Pertanyaannya adalah, penelitian seperti apa yang harus diinvestasikan oleh pemerintah dan perusahaan? Dalam musim terakhir dari penelitian terbaru tentang ilmu iklim, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB, taktik untuk mengurangi perubahan iklim. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 3 dekade sejarah laporan IPCC, panel telah meluncurkan bab untuk inovasi dan pengembangan teknologi. Teknologi energi skala besar seperti pembangkitan listrik tenaga nuklir yang membutuhkan miliaran dolar di muka dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Di Amerika Serikat, nuklir adalah salah satu dari sedikit teknologi energi
yang biayanya meningkat dari waktu ke waktu. Keberhasilan angin, matahari, dan baterai adalah kebalikan dari apa yang saya pelajari di sekolah pasca sarjana. Dan kata Gregory Nemeth, penulis IPCC dan profesor urusan publik di University of Wisconsin-Madison, kebijakan konvensional lama mengatakan bahwa masalah besar seperti perubahan iklim menuntut solusi skala besar. Apa yang kami pelajari adalah bahwa teknologi skala kecil cenderung lebih terukur daripada teknologi skala besar, kata Nemeth. Jadi, untuk energi bersih, lebih baik memulai dari yang kecil dan menjadi besar daripada memulai dari yang besar dan menjadi lebih besar. How to think about investing in the next generation of clean energy. IPCC others often say that they do not prescribe specific policies or recommend specific action on climate change. They simply collect and evaluate the strength of research bodies. However, recent reports have found that some energy strategies are faster and more cost-effective than others. Among the various clean energy technologies currently available, wind and solar will remain the cheapest and fastest ways to reduce carbon dioxide emission from the electricity sector by 2030, according to the IPCC. Bagaimana cara berpikir untuk berinvestasi pada energi bersih generasi berikutnya? Penulis IPCC sering mengatakan bahwa mereka tidak meresepkan kebijakan khusus atau merekomendasikan tindakan khusus tentang perubahan iklim. Mereka hanya mengumpulkan dan mengevaluasi kekuatan badan penelitian. Namun, laporan tersebut telah menemukan bahwa beberapa strategi energi lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada yang lain. Di antara berbagai teknologi energi bersih yang tersedia saat ini, angin dan matahari akan tetapi menjadi cara termurah dan tercepat untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari sektor listrik pada tahun 2030 menurut IPCC. The technology itself still has room for improvement, but what is needed is wind turbines or better solar panels, but rather broader policies that encourage wider adoption. For residential solar, the 70% increase in the price tag is due to soft costs, things like licensing, inspections, installation, and financing of the hardware costs themselves. Solar can still get a lot cheaper, with costs down another 50% by 2050 according to some estimates. But we require cutting through this bureaucracy. Although often not considered a technology, energy efficiency is another inexpensive, scalable, and readily available method of curbing greenhouse gas emissions. The IPCC report notes that 18 countries they have maintained emission reduction for more than a decade are doing so by doing more with less. Reductions as related to decarbonization or energy play, improvements in energy efficiency, and reduction in energy demand, resulting from policy and change in the structure of the economy, according to the report. Teknologi itu sendiri masih memiliki ruang untuk perbaikan, tetapi yang dibutuhkan adalah turbin angin atau panel surya yang lebih baik. Tetapi kebijakan yang lebih luas yang mendorong adopsi yang lebih luas. Untuk solar perumahan, kenaikan 70% dan label harga disebabkan oleh biaya lunak. Hal-hal seperti perizinan, infeksi, pemasangan, dan pembiayaan biaya perangkat
perangkat keras itu sendiri. Solar masih bisa mendapatkan jauh lebih murah dengan biaya turun 50%, dengan biaya turun 50% lagi pada tahun 2050 menurut beberapa perkiraan. Tetapi akan membutuhkan pemotongan melalui birokrasi ini. Meskipun sering tidak dianggap sebagai teknologi, efisiensi energi adalah metode lain yang murah, terukur, dan tersedia untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Laporan IPCC menyatakan bahwa 18 negara yang telah mempertahankan pengurangan emisi selama lebih dari 1 dekade melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Pengurangan terkait dengan dekarbonisasi pasokan energi, meningkatkan efisiensi energi, dan pengurangan permintaan energi yang dihasilkan dari kebijakan dan perubahan struktur ekonomi menurut laporan itu. For example, simply increasing the installation in buildings can reduce greenhouse gas emissions substantially by reducing energy. According to the Natural Resource Defense Council, improving residential energy efficiency is the largest single carbon dioxide reduction intervention in the US. As for clean energy technologies that are still in their infancy, there are several criteria to consider, said Erin Baker, director of the Energy Transition Initiative at the University of Massachusetts Amherst. The key formula for an investment is the probability of success multiplied by its potential. Clean energy systems that are cheapable and have low entry costs are, again, the ones most ready to roll out. But what's also important to cast the net wherever possible rather than spray money on the particular technology until it works. As far as you can do things agnostic, that always good because we don't know where in the next breakdown will come from, Baker said. Misalnya, hanya dengan meningkatkan isolasi dan bangunan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara substansial dengan mengurangi energi. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, meningkatkan efisiensi energi perumahan adalah intervensi pengurangan karbon dioksida tunggal terbesar di Amerika. Adapun teknologi energi bersih yang masih dalam tahap awal, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, kata Erin Baker, Direktur Inisiatif Transisi Energi di University of Massachusetts Amherst. Rumah kunci untuk sebuah investasi adalah probabilitas keberhasilan dikalikan dengan potensinya. Sistem energi bersih yang mampu dan memiliki biaya masuk yang rendah, sekali lagi adalah yang paling siap diluncurkan, tetapi penting juga untuk menyebarkan jaringan sedapat mungkin daripada menyemprotkan uang pada teknologi tertentu sampai berhasil. Sejauh Anda bisa melakukan hal-hal agnostik, itu selalu bagus, karena kita tidak tahu dari mana terobosnya berikutnya akan datang, kata Baker. That's a presentation of our group this time. Thank you.